Tapos pray na. Okay. Okay, ang po na tanay, sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan, yung makagagahong, tubulan sa tanang kaayog sa kinabuhi. Dagang salamat sa karong taknaa, sa karong gabi una, Lord, nga kami nagtigom karon sa pag-celebrate sa Pika 58. Wow, 58 years of existence ni Ate Tutong. We pray, Lord, nga hinauton ta ikaw, maghahatag kaniya og dugang kabasog sa iyong panglawas sa matag adlaw. Good health ng permanente, Lord, ug hatagan mo siya daghan yung mga birthdays nga celebrate sa iyong kinabuhi, kauban sa iyong tibok pamilya ug kauban namong tanan. Amahan, naghangyo kami kanimo nga unta ikaw magabindisyon sa pagkaon nga nasa mga tubangan karon, makahatag kini og dugang kabasog sa among panglawas sa padayon ng mga pagserbisyo diha kanimo sa among isig katawo. Ingon usab nagaampo kami sa mga tawo nga walay makaon sa karong taknaa. Hinatud ta Lord makaambit sila sa imong grasya kinaagi sa gugma sa uban. Ingon usab nagaampo kami kanunay nga ikaw magagiya kay Ate Tutong ug sa tibok niyang pamilya nga sila kanunay maghigugma ay ug ang kalinaw ug ang paghigugma kanunay patigbabaw sa ilahang matag sa kakasing-kasing ug sa ilahang panimalay. Amahan, wala kami mahimo kung wala ikaw, busang tanan ang ginapasalamatan ng ginampo, pinagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Through the intercession of Mother Mary, our ordinary resource. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Ate Tutong. Hindi ka wish na. Oh, more good health. At screaming. Yay! Mga guwako-guwan. Jing. Maulog ka, bugat. Ay, sorry. Standing. Nagtulog.